Odskoro se na sajmovima naoružanja i prikazima nove vojne tehnike može primetiti vučni višecjevni lanser kalibra 107 mm. Ovaj stari novi proizvod srpske namenske industrije je zamišljen prvenstveno kao oruđe namenjeno stranim kupcima, a nastalo je kao plod korišćenja takvih oruđa u podgoričkom korpusu. Ova oruđa potiču iz zapljenjenog barskog tovara naoružanja sa 50.000 tona naoružanja od pušaka do topova i helikoptera. U tom tovaru su se nalazili višecjevni lanseri kalibra 107 mm koji su poreklom turske ili kineske proizvodnje. To sredstvo nije bilo toliko loše, već se nije održalo kao stalno oruđe artiljerijskih jedinica vojske Jugoslavije. Zaključak je da je verovatno bilo neperspektivno pored domaćeg plamena kalibra 128 mm. Postoji pretpostavka da je novi višecjevni lanser kalibra 107 mm u stvari prekalibrisani plamen koji su povučeni u rezervu i da na ovaj način ovo oruđe dobilo perspektivu za prodaju na svetskom tržištu naoružanja, gde kod vučnih lansera malih gabarita prevlađuje kalibar 107 mm. Srbija je 2016. godine prijavila Ujedinjenim nacijama u izvozu naoružanja ogromnu količinu višecjevnih lansera raketa kalibra 107 i 128 mm. Iz ovog izveštaja se može zaključiti da su ovi višecjevni lanseri u poslednje vreme tražena roba na svetskom tržištu, a u paketu s njima se prodaju i za njih odgovarajuće rakete. Višecjevni lanser M16 ima 32 cijevi kalibra 107 mm, a maksimalni domet mu je 8300 metara sa standardnom nevođenom raketom ili 11,5 km sa raketom produženog dometa. Oba tipa ovih raketa ima bojevu glavu od 1,25 kg i proizvodi ih Valjevski Krušik. S obzirom na relativno malu masu od 1285 kg, moguće je vući ovo oruđe zastavom MTV ili nekim drugim terenskim vozilom ili kamionom. Ovo oruđe obslužuje posluga od 6 vojnika. Prevođenje iz marševskog u borbeni položaj sa punjenjem oruđe traje 7 minuta, a napuštanje vatrenog položaja traje svega 2 minuta. Ponovna popuna oruđa raketama traje 3 minuta. Najveća prednost ovog oruđa je poluautomatsko određivanje i traverzije elevacije oruđa na položaju preko automatizovanog mehanizma. M16 lanser raketa ima sopstveni izvor napajanja, pa se automatsko podešavanje traverze i elevacije oruđa vrši putem džojstika. Elektronski okidači na oruđu omogućavaju selekciju jedinačne ili plotonske paljbe. U jedinačnom modu M16 ispaljuje 3 do 5 raketa u minuti, a u rafalnom modu ceo ploton se ispaljuje za 0,3 do 1,5 sekunde. Postoji samohodna varijanta ovog višecjevnog lansera raketa koju je proizveo Jugoimport. Lanser je montiran na kamionu Kamaz i sastoji se od 2 kućišta sa po 24 lansirne cevi. Ima sistem za upravljanje vatrom koji se sastoji od automatske navigacije putem GPS-a i inercijalnog sistema. Može da izvrši zadatak na osnovu ranije unetih podataka o cilju i da na osnovu njih izračuna elemente za gađanje. Ostale karakteristike i samohodne varijante lansera su iste kao i kod vučne varijante, s tim što se samohodna varijanta maskira u transportu s automatskom ceradom. Molim za vaše mišljenje.